गाँ से समुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखे रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। आपण माने देखुछन्ती विलेज विजन टीवी मो गाँ सब गाँ का भारी सुंदर परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोग। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरगिर्न चाक्रियः। श्री भगवान कहिले जेउ पुरुष कर्म फल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से ही सन्यासी तथा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा लोक सन्यासी नुहे कि केवल कर्म त्याग करिथिबा लोक योगी नुहे। जं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न्याह्यं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जहाको सन्यास बोली कहंती ताहाकु ही तुमे जोग बोली जान, कारण संकल्प त्याग करि नथिबा कौनसी भी पुरुष योगी होई पारि नाही। आरुरुक्षर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव सामः कारणमुच्यते। योगारूढ़ हेबाकु इच्छुक मननशील पुरुषंक निमंते निष्काम भावरे कर्म करिबा ही जोग प्राप्तिर हेतु बोली कुहा जाए ओ योगारूढ़ होई जिबा परे सेही योगारूढ़ पुरुषंक सर्व संकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कुहा जाए। जदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। सर्व संकल्प त्यागी पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानक भोगरे ओ कर्म मानकरे मध्य आसक्त हुअन्ति नाही सेतेबेले से योगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। निज द्वारा निजकु संसार सागररु उद्धार करिबा उचित, निजकु अधोगतिरे पकाई देबा उचित नुहे, कारण मनुष्य निजे ही निजर मित्र ओ निजे ही निजर शत्रु अटे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्मैव शत्रुवत्। जेउ जीवात्मा द्वारा मन ओ इंद्रिय सहित शरीर को जय करा जाइछि सेही जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहा द्वारा मन इंद्रिय ओ शरीर को जय करा जाय नाही से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयोः। शीत उष्ण ओ सुख दुःखरे
ତଥା ମାନ ଅପମାନରେ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା କୂଟସ୍ଥୋ ବିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ଯୋଗୀ ସମଲୋଷ୍ଟାସ୍ମକାଞ୍ଚନଃ। ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ତୃପ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି, ପଥର ଓ ସୁନା ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ସୁହୃନ୍ମିତ୍ରାୟୁଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥଦ୍ୱେଷ୍ୟ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁଷ୍वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ସୁହୃତ୍, ମିତ୍ର, ବୈରୀ, ଉଦାସୀନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଦ୍ୱେଷ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କଠାରେ, ଧର୍ମାତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରେ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବ ରଖିଥିବା ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଯୋଗୀ ଯୁଞ୍ଜିତ ସତତ ମାତ୍ମାନଂ ରାହସି ସ୍ଥିତାଃ ଏକାକୀ ଯତ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ନିରାଶୀର ପରିଗ୍ରହ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥିବା ଆଶା ରହିତ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛାଶୂନ୍ୟ ଯୋଗୀ ଏକାକୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଓମ୍ ଶୁଚୌ ଦେଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ସ୍ଥିରମାସନମାପ୍ତନଃ ନାତ୍ୟୁଚ୍ଛ୍ରିतं ନାତି ନୀଚଂ ଚୈଳଜୀନ କୁଶୋତ୍ତରମ୍। ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ କୁଶ, ତା ଉପରେ ମୃଗ ଚର୍ମ ଓ ତା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଅତି ନିଚା ନ କରି ନିଜର ଆସନ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ତତ୍ରେକାଗ୍ରଂ ମନଃ କୃତ୍ୱା ଯତଚିତେନ୍ଦ୍ରିୟକ୍ରିୟଃ ଉପବିଶ୍ୟାସନେ ଯୁଞ୍ଜାତ୍ ଯୋଗମାପ୍ନା ବିଶୁଦ୍ଧये। ସେହି ଆସନରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଓମ୍ ସମଙ୍କାୟ ଶିରୋଗ୍ରୀବଂ ଧାରୟନ୍ନଚଳଂ ସ୍ଥିରଃ ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ନାସିକାଗ୍ରଂ ସ୍ୱଂ ଦିଶଶ୍ଚାନବଲୋକୟନ୍। ଶରୀର, ଶିର ଏବଂ ଗ୍ରୀବା ସଳଖ ଓ ଅଚଳ ରଖି ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ଓମ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ବିଗତଭ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତେ ସ୍ଥିତଃ मनः संयम्यमचितो ଯୁକ୍ତ ଆସିତ ମପ୍ତରଃ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିତ, ଭୟ ରହିତ ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଯୋଗୀ ମନ ସଂଯତ କରି ମୋଠାରେ ଯୁକ୍ତଚିତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯୁଞ୍ଜର୍ନେବଂ ସଦାତ୍ମାନଂ ଯୋଗୀ ନିୟତମାନସଃ ଶାନ୍ତିଂ ନିର୍ବାଣ ପରମଂ ମତ୍ସ୍ୟଂ ସ୍ଥାମଧିଗଚ୍ଛତି। ମନ ବଶ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଲଗାଇ
ମୋଠାରେ ଥିବା ପରମାନନ୍ଦର ପରାକାଷ୍ଠା ରୂପୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାତ୍ୟସ୍ନାତସ୍ତୁ ଯୋଗ ଆସ୍ତି ନ ଚୈକାନ୍ତ ମନସ୍ନତଃ न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जे बहुत भोजन करे किंबा जे आत्म भोजन करे नहीं, किंबा जे बहुत शुए किंबा जे आत्म शुए नहीं, ता द्वारा एहि जोग सिद्ध हुए नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य जोग भवति दुःखः। एहि दुःखनाशक जोग तो यथायोग्य आहार विहार करुथिबा लोकर, कर्म मानकरे यथायोग्य चेष्टा करुथिबा लोकर तथा यथायोग्य निद्रा जाउथिबा ओ जागरण रहुथिबा लोकर ही सिद्ध हुए। यदा विनियतं चित्ता माप्तन्य भावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संपूर्ण बसीभूत होइथिबा चित्त जेतेबेले परमात्मांक ठारे ही भल भावरे लागि जाए, सेतेबेले सकल भोगरे निःस्पृह पुरुषंकु जोगयुक्त बोली कुहाଯାଏ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिन जतचितस्य जुञ्जतो जोगमाप्तनः। पवन नथिबा स्थानरे दीपर शिखा जेपरि चंचल हुए नहीं, परमात्मांक ध्यानरे लागिथिबा जोगींकर बसीभूत चित्तकु मध्य सेही उपमा दिया जाए। यत्र परमते चेतं निरुद्धं जोग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध होइथिबा चित्त जेउ अवस्थारे उपरत होई जाए और जेउ अवस्थारे परमात्मांक ध्यानरे शुद्ध होइथिबा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करी सच्चिदानंद घन परमात्मा रे ही संतुष्ट होई रहे। सुखमात्यन्तिकं जाता बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चारति तत्त्वतः। केवल विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य जेउ इंद्रियातीत अनंत आनंद रहिछि, योगी ताहाकु जेउ अवस्थारे अनुभव करंती और जेउ अवस्थारे अवस्थित होई एही योगी परमात्मांक स्वरूपरु कदापि विचलित हुअन्ति नाही। जं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा प्राप्ति रूपक जेउ लाभ पाइगली ताठारु अधिक अन्य कौनसी लाभ अछि बोली योगी मानती नहीं एवं परमात्मा प्राप्ति रूपक जेउ अवस्थारे स्थित होइगले योगी महा दुःखरे मध्य विचलित हुअन्ति नहीं। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं सा निश्चयेन युक्तव्यो जोग अनिर्विघ्न चेतसा। जहा दुःख रूपक संसारर संजोगरु रहित तथा जहार नाम जोग ताहा जानिबा आवश्यक। क्षुण्ण न होई अर्थात धैर्य धरी उत्साहित चित्तरे निश्चय पूर्वक सेही जोग साधना करिबा कर्तव्य।
संकल्प प्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्पରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା सकल कामना निशेष रूपे त्याग करी समस्त इंद्रिय सबु दिगरु मन द्वारा भल भावे निरोध करिबा पूर्वक सन्ने हि सन्नेरु परमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। क्रमशः अभ्यास करी करी उपरति प्राप्त हेबा उचित तथा धैर्यशील बुद्धि द्वारा परमात्मारे मन लगाई परमात्मांक व्यतीत अन्य किछि भी चिंतन करिबा उचित नुहे। जतो जतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैता दात्मनैव वंशंनये। एहि अस्थिर चंचल मन जेउ जेउ शब्दादि विषय निमंते संसार रे विचरण करे ताहाकु सेहि सेहि विषयरु निवृत्त करि आनी बारंबार परमात्मांक ठारे ही निरुद्ध करिबा उचित। प्रशांत मन संहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतराजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। जाहांकर मन संपूर्ण शांत जे पापरु मुक्त ओ जाहांकर रजगुण शांत होई गलानी सच्चिदानंद घन ब्रह्मंक सहित एकीभूत होइथिबा सेहि जोगींकु उत्तम आनंद मिले। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सेहि निष्पाप योगी आत्मा को एहिपरि निरंतर परमात्मा रे लगाई रखी सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति रूपक अनंत आनंद अनुभव करन्ति। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतनारे अर्थात परम ब्रह्म परमात्मारे एकी भावरे स्थिति रूपक जोगरे युक्त आत्मवान तथा सर्वत्र समभाव दर्शन करुथिबा योगी आत्मा को सकल भूतरे थिबा ओ सकल भूतंकु आत्मारे कल्पित होइथिबा देखंती। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जेउ पुरुष सकल प्राणींक ठारे सकलंक आत्मा रूपक मोते अर्थात वासुदेवंकु ही देखंती ओ सकल प्राणींकु मोर अर्थात वासुदेवंकर अंतर्गत थिबा देखंती तांको मु अदृश्य नुहे कि से मते अदृश्य नुहंती। सर्वभूत स्थितं जो मां भाजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते। जेउ पुरुष ऐक्य भावरे रही समस्त प्राणींक ठारे आत्म रूपरे अवस्थित मोते भजंती सेहि योगी सकल प्रकार क्रियाकलाप करुथिले मध्य मो पाई ही सबु किछि करुथांती। आत्मौपम्येन सर्वत्र सामं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन जेउ योगींकर सकल भूतरे आत्मभाव होई जाए
ଓ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଓମ୍ ଯୋ ଆୟଂ ଯୋଗସ୍ତ୍ୱୟା ପ୍ରୋକ୍ତଃ ସାମ୍ୟେନ ମଧୁସୂଦନ ଏତସ୍ୟାହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱା ସ୍ଥିତିଂ ସ୍ଥିରାମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏହି ଯେଉଁ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ଆପଣ କହିଲେ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାହାର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଚଞ୍ଚଳଂ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୋରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। କାରଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ବଶ କରିବା ବାୟୁକୁ ବଶ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ असंशयं महाबाहो मनदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान कहिले, हे महाबाहु, मन जे चंचल ओ बड़ कष्टरे बसीभूत हुए ताहा निसंदेह, किंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, अभ्यास ओ वैराग्य द्वारा मन बसीभूत हो जाए। असंजतात्मना जोगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु जतता सक्व अवाप्तुमुपायतः। ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହୋଇନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ବଳରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ, ଏହା ମୋର ମତ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଓମ୍ ଆଜତିଃ ଶ୍ରଦ୍ଧୟୋପେତୋ ଯୋଗାଚଳିତ ମାନସଃ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧିଂ କାଙ୍ଗତିଂ କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅଥଚ ସଂଯମୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ସାଧକ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନ ପାରି କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କଚ୍ଚିନ୍ନୋ ଭୟ ବିଭ୍ରଷ୍ଟା ଛିନ୍ନାଭ୍ରାମି ବନସ୍ୟତି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠୋ ମହାବାହୋ ବିମୂଢ଼ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପଥି। ହେ ମହାବାହୁ, କ'ଣ ସେହି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏତନ୍ମେ ସଂଶୟ କୃଷ୍ଣ ଛେତୁର୍ମହସ୍ୟ ଶେଷତଃ ତ୍ୱଦନ୍ୟଃ ସଂଶୟସ୍ୟାସ୍ୟ ଛେତା ନ ହ୍ୟୁପପଦ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ସଂଶୟର ଛେଦନକାରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ପାର୍ଥନୈବେହନାମୁତ୍ର ବିନାଶस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ,
ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇହ ଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପର ଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକୃତଂ ଲୋକାନୁ ସିତ୍ୱା ଶାଶ୍ୱତିଃ ସମାହା ସୂଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗେଃ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟୋ ଅଭିଜାୟତେ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ନିବାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଅଥବା ଯୋଗିନାମେବ କୁଳେ ଭବତି ଧୀମତାମ୍ ଏତଦି ଦୁର୍ଲଭତରଂ ଲୋକେ ଜନ୍ମ ଯଦିଦୃଶମ୍। ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ସେସବୁ ଲୋକକୁ ନ ଯାଇ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ତତ୍ର ତଂ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗଂ ଲାଭତେ ପ୍ରବଦ୍ରେହିକଂ ଜାତତେ ଚ ତतो ଭୂୟଃ ସଂସିଦ୍ଧୋ କୁରୁ ନନ୍ଦନ। ସେଠାରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ତେନୈବ ह्रियते ह्यवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। लक्ष्मीवान लोकଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପରାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନାଯତମାନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂଶୁଦ୍ଧ କିଲ୍ବିଷାଃ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧା ତତୋ ଚାତି ପରାଙ୍ଗତିମ୍। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ତ ପୂର୍ବର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଗତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତାପସୀଭ୍ୟୋ ଅଧିକ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀଭ୍ୟୋ ଅପି ମତୋ ଅଧିକଃ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वी मानक ठारू श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानी मानक ठारू मध्य श्रेष्ठ बोली गण्य हुअन्ति एवं सकाम कर्म करुथिबा लोकंक ठारू मध्य योगी श्रेष्ठ। तेणु हे अर्जुन, तुमे योगी होई जाओ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां स मे युक्ततमो मतः। योगी मानक मध्यरे भी जो श्रद्धावान योगी मोठारे लागि रहिथिबा अंतरात्मा द्वारा मोते निरंतर भजुथांती, सेही योगी मो मतरे परम श्रेष्ठ योगी अटन्ति। तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। गाता भारी सुंदर।